سال 1064 هجوم شاه ترکان سلجوقی البسلان به شهر هولبوک. بعد از این دیگر از قصر هولبوک نام و نشانه نماند. محض از آن همین درآمدگاه سال 1064 با سرداری شاه سلجوقی ها البسلان لشکران به قصر هولبوک زده درآمدند. قصر را پورا تباه و تاراج کردند. هولبوک نیز به یک خرابازار تبدیل یافت. اما غصب قصر و تارمار کردن آن به آسانی برای دشمن میسر نگشته بود. شاید اگر خوینان قصر به سلجوقیان راه نشان نمیدادند، هولبوک تارمار نمیگشت. سلجوقی ها با یاری یکی از خوینان قصر سرچشمه آبی که به قصر وارد میگردید آن را بستند. مردم به آب ماند. طول 3 ماه این اذیت دوام داد و در نتیجه از این استفاده کرده سلجوقی ها دروازه شهر را شکسته به آن وارد گردیدند. ملک خوتل پیش از این هم دقت شاهان اجنبی را به خود جلب میکرد و آنها منتظم نقشه های غصبی این ملک زرخیز را میکردند. همه این با آن خاطر بود که خوتل از جهت بایگری و ترقیات صناعت همتا نداشت. شهر هولبوک همچون شهر صنعتی تجارتی در عصرهای میانه نام برده بود. مخصوصا اهالی این شهر در کلالگری، کوزه‌گری، صنعت بنیاد کلانی را به دست آورده بود که مال‌های در این شهر تیار کردگی در تمام بازارهای اروپا، آسیا به فروش می رفتند. شهر مخصوصا در شهر هولبوک از ذات چاروا اسب به درجه عالی پرورش کرده می شد که اسب‌های خوتلی در عصرهای 9 10 11 در تمام مملکت ها نام برآورده بودند. هولبوک از جهت معماری به مثل است و شاهان خوتل هنگام بنیاد این یا آن حجره همه جهت به آن اهمیت دادند. با نوبت گرفتن جهت‌های معیشی و گیگینی نیز از مد نظر حاکمان دور بیرون نمی‌ماند. زیبایی قصر باشد همتا نداشت. تاریخ‌نگار عصر میانگی ابن حیدر می نویسد که حتی شاه در کوچه ها نعل اسب خود را با نمد می پیچاند و بعد سیر و گشت می کرد تا کوچه های سفالپوش آسیب نبینند. هولبوک معناش همین هولبا بوی میکنه که یک بوی زیبا پودینه بوی زیبا داره، ریحان بوی زیبا داره. برای چی امین هولبوک نام ماندن؟ چون که شهر هولبوک امی کوچه ها همش از خیس فرش کردگی. این زیبایی ها و ترقیات خوتل هنوز عصر 3 پیش از میلاد باعث آن گشت که چشم اسکندر مقدونی علا شود و اونیت غصب هولبوک را کرد. حاکمان آن دوره خوتل از این خیلی به تهلکه افتاده بودند، زیرا لشکر اسکندر مقدونی نهایت زیاد بود. یکی از حاکمان آن دور که در شرق خوتل عمر به سر می‌برد دختری داشت با نام رخشانه که او در زیبایی و نزاکت بی‌نظیر بود. اسکندر با او دل می‌بندد و رخشانه را به زنی می‌گیرد و به رسانیدن ضرر مادی و جانی به یونان برمیگردد. قصر شاهان خوتل و پایتخت دولت خوتلان هولبوک در نزد راهی بزرگی کاروانگذاری ابریشم قرار داشت و با این راه به اکثر کشورها خصوصا به اروپا تاجران و هنرمندان سفر می‌کردند. مساحت شهر را باشد باستانشناسان در ابتدا 70 گکتر می‌شمردند، اما دیرتر معلوم گشت که آن 300 گکتر را در بر می‌گرفته است. با آمد جشن صده و عید بهار نوروز در این مکان گلخن می‌افروختند و صحنه‌ها می‌آفریدند و شاه باشد از اینجا نشسته با اهل دربار و مهمان‌هایی که از هر منطقه مهمان می‌شدند بزم تماشا می‌کردند. این زینه پادرک از آن می‌دهد که قصر داشته نبوده است و در بین این زینه‌ها و عبادتگاه شاه یک چقوری نیز هست که تا حال چی بودن آن برای باستانشناسان معلوم نیست. پیش از گفتگو محققان گمان کرده بودند که این چقوری خزینه شاه است، اما این فکر آنها را باطل برآمد. اما ما بیش از این اینجا توقف نمی‌کنیم و درباره صنعت معماری آن دور چند معلومات خواهیم داد.
1200 сол пеш шабакаи гармикории зери фаршӣ вуҷуд дошт ки ба воситаи ана ҳамин қатор қубурҳои сафолӣ аз зери фарш ҳамин қаср дар зимистон гарм карда мешуд. аз он тарафи қасрам ҳамом, аз ин тарафшам ҳамом, ҳамом ҳам барои гармикории амиҷа бо дуди соф карда шуда истифода мебурданд. аз ҳамин сурохиҳо қубурҳои сафолӣ ин якум қатор ҳамин қаср ба 6 қатор тақсим мешавад. яъне дар фасли зимистон бо 6 қатор ҳамин қаср аз зери фарш гарм карда мешавад. мардуми шаҳр барои зебову тоза нигоҳ доштани қаср аз ҳар гуна усул истифода мебурданд. ин қубурҳо маҳз барои онанд ки партовҳо андохта шаванд ва дар девори берунии қаср сурохии дигаре ҳаст ки партовҳои партофташуда онҷо ҷамъ мешуданду коркунони хоҷагӣ онҳоро ба ҷои дур мебурданд. ай таги ду дайро қати обайно гузарондагиян таги ду дайро қати гузарондагим мана уҷада ҳавз кардяй ҳо шотуд мегем ку хел давр мезанам бо қувваи аст амун ҳаракат мекунам ова ай ҳавз бо буландтар мебурорам баъд ба воситаи қабурҳои махсус и торда бо ҳавзи обай ки об омада амуҷа чикор мекунам мереза аюҷа ба дохили қаср куҷода оби калон дар кор қабриш калонай куҷода оби кам дар кор қабриш майдаай тақсим мекунад. тозагиву мураттабии шаҳр сайёҳону тоҷирон водор месохт ки такроран аз ҳулбук дидан намоянд. аммо дар зер ин диданҳову мушоҳидаҳо ғаразҳои дигаре ҳам вуҷуд дошт ки дертар боиси нохушиҳои зиёде гашт. ин нохушиҳо пеш аз ҳама суиқасд ба ҷони шоҳи он вақтаи шаҳри ҳулбук Бадр Тархун дида мешуд. аксари сарчишмаҳои таърихӣ баронанд ки суиқасд ба ҷони Бадр Тархунро писараш ташкил кардааст. ба ҳар сурат маҳз ана ҳамин дарвоза бо маслиҳати пешакии арабҳо ба ҳуҷраи хоби Бадр Тархун медароянду ӯро ба қатл мерасонанд. баъди истилоҳи араб аввалин шоҳе ки ба Хуталҳоким шуд ин бек буд ва баъд аз ғасби арабҳо аз ин пас ду фарҳанг бо ҳам омезиш ёфтанд ки дертар нишонаҳои онро дар санъати меъмории қасри ҳулбук низ дидан мумкин буд. ана ин пештоқи дарвозаи қасри шоҳони хатвонзамин мебошад ки дар натиҷаи бозёфтҳои бостоншинос Эркинои Ғулом ва тақрибан дар солҳои 60-70 асри гузашта бозёфт гардидааст ва дар осорхонаи ҳулбук нигоҳдорӣ карда мешавад. пас саволе ба миён меояд ки чӣ гуна хиштҳои он замон сохта шуда то ба ҳол омада расидаанд. дар ин маврид муҳаққиқон чанд фарзияро пеш меоранд. тарзи тайёр кардани инҳо бо асб 40 рӯз мешӯриданд ва аз ҳамон лой дар думи асб часпонда аз дарё мегузаронданд. агар лой дар думи асб меистод баъд аз он мепухтанд. агар не бо аз сари нав коркард мекарданд. дар бораи пухтани хишт се фарзия аст. ё шири ҳайвон меандохтанд ё тухм ё кимчихи хокае ҳаст ки то ҳозир маълум нест. санъати меъморӣ ва кулолгарӣ хеле ривоҷ дошт. ҳатто савдогарони хориҷӣ аз шаҳри ҳулбук кӯза, табақ, коса, чароғ ва дигар лавозимоти рӯзгорро ба ватани хеш мебурданд. ин чароғи махсусе мебошад ки кулолгарони қасри ҳулбук онро омода намуда ором медоданд ва дохили онро пур аз равғани ҳайвонот ё ин ки растанӣ мекарданд ва дар тамоми ҳуҷраҳои қаср онро мемонданд ва оташ меафрӯхтанд то ин ки тамоми қасрро равшанӣ фарогир бошад.
санъати ҳарбии Хута низ хеле пеш рафта буд ва барои бехатарӣ ва амнияти қасри Ҳулбук лашкари сершумор сафарбар шуда буд. Лашкар назоратро дар атрофи қалъа пурзур намуда буд ва дар гирди қаср бошад афкарон бо навбат посбон меистоданд. аз ҳар як дидбонгоҳ хурдтарин тағйирот дар шаҳр ба назари посбонон мерасид. теъдоди лашкар 50 000 будааст. аз ин тиркашҳо бошад сӯи душманони тасодуфӣ ҷанговарон тир холӣ мекарданд. манен даромадгоҳи рақами 1 вақте ки меҳмонони хориҷӣ ё ҳайати вакилон аз дигар гӯшаву канори олам ба назди шоҳ меомаданд, дар ин ҷо ҷанговарон истодагӣ меҳмонро манъ мекарданд. бо яроқ аслиҳаи ҷангӣ рафтан мумкин набуд. яроқ аслиҳаи онҳоро гирифтан дар ин ҷо мемонданд ва шахси масъуле ки хизматгор ном дошт ин меҳмононро гирифтан ба назди қаср ба назди шоҳ гирифта мебурд. бо вуҷуди ин ҳама усулҳои олии давлатдориву пурзурии лашкар бо айби хоинони дохилии умри давлати Хутал ва пойтахти он шаҳри Ҳулбук то соли 1064 давом кард ва баъд аз ин садсолаҳо зери хок монд.